अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट फराशा। आज हम आपके लिए लेके हैं नॉवल ये मोहब्बतें ये शिद्दत के एपिसोड नंबर 7। आप जो नॉवल सुन रहे हैं नॉवल न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर, शेयर कर, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्मा बेटा, आप अंबर बेटे को कमरे में ले जाओ। जी बाबा। आए अपो। अस्मा इकराम बाबा की बेटी थी। वो दोनों ज़ियान के फार्म हाउस में रहते थे। नहीं अस्मा, तुम ऐसा करो, मेरे लिए चाय बना दो, मैं खुद ही अंबर को ऊपर छोड़ आता हूँ। जी भाई। ज़ियान ने अंबर को बाहों में उठाया और ऊपर की तरफ चल दिया। हैं, आपने मुझे उठाया क्यों? इतना भारी लहंगा पहना हुआ है, अगर गिर जाती तो। ओह हाँ। अच्छा चलो, अब बाजू मेरे गले में डालो, वरना खुद के साथ मुझे भी गिराओगी। ज़ियान ने टांग से कमरे का दरवाज़ा खोला और वहाँ हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की। पूरा कमरा फूलों से सजाया गया था। रंग बिरंगे फूलों में खड़े इन फूलों का हिस्सा ही लग रहे थे। बेड पर चारों तरफ सुर्ख गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। वाइट बेड शीट के ऊपर सुर्ख गुलाब अलग ही नज़ारा पेश कर रहे थे। जगह जगह कैंडल्स और सेंटर में भी कैंडल्स पड़ी थी जो अभी तो बंद थी। अंबर अभी तक ज़ियान के बाहों में थी और कमरे का जायज़ा ले रही थी। ये कैंडल्स क्यों? रात को बताऊंगा, तैयार कर लो खुद को, आज कोई जगह नहीं होगी मुझसे भागने की। बस मेरा सीना मुयस्सर होगा, चाहे तो लिपट जाना, चाहे तो छुप जाना। अंबर का दिल ज़ोरों से धड़का ज़ियान की मैनीखेज बात पर। मुझे नीचे उतार दें। इसकी गुर्बत में आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, मगर रात को क्या करेगी, वो सोच सोच कर पागल हो रही थी। ज़ियान ने नरमी से इसे बेड पर बैठाया और मज़ीद झुककर इसके कान में सरगोशी की। सो जाओ अंबर, फिर मेरे से शिकवा ना करना कि मेरी नींद पूरी नहीं होने दी, क्योंकि आज की रात बल्कि अब के बाद तुम्हारा हर लम्हा मेरा है। बोलते हुए इसके होंठ अंबर के कान की लू को छू रहे थे। अंबर की जान निकल रही थी इसके दहकते लम्स से। चलता हूँ मेरी जान, अभी काम है थोड़ा, तब तक सो जाओ। और हाँ, लिपस्टिक ना उतारना, मैं खुद उतारूँगा अपने तरीके से। तुम मुझे वैसे ही मिलोगी जैसे बैठी हो। मैं फुर्सत से अपनी जान को देखना चाहता हूँ। आता हूँ थोड़ी देर तक। अल्लाह हाफिज़। हैं, ये आज मिस्टर क्रूज को क्या हो गया? मुझे लगता है कोई मूवी देख कर आए हैं। मुझे वाकई में बहुत नींद आ रही है। चल अमर पुत्र, सो जा, क्रूज तो चला गया। सलार साहब ज़ियान की मीटिंग करने इसके ऑफिस में आए थे। कब तक आएंगे आपके बॉस? जी सर, वो निकल रहे हैं बस। ओके। दरवाज़ा खुला तो एक हुबरू नौजवान मगरूर चाल चलते हुए इनके सामने आ खड़ा हुआ। सलार साहब ने इसकी शक्ल में ही गुम थे। इनके मुंह से बेसाख्ता आज वो सलार साहब के मुंह से अपने वालिद का नाम सुनकर झटका लगा। ज़ियान को वो जानता तो था कि सामने खड़ा हुआ इंसान से इसका क्या लगता है, मगर इसकी आंखों में आंसू देखकर इसे शदीद हैरत का झटका लगा। इसे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी अपने आप को पहचान जाएंगे। बेटा, कौन हो तुम? ये लफ्ज़ मुश्किल से इनकी ज़ुबान से अदा हुए। मैं ज़ियान हैदर। काले ग्लासेस के पीछे आंखें आंसू जब्त करने की कोशिश से लाल हो चुकी थी। सलार साहब ने बेख्तियार ज़ियान को सीने से लगाया और ज़ियान का भी यही हाल था। किसी अपने का एहसास पाकर लगा जैसे दुनिया मिल गई हो। वो खुल के रोना चाहता था, मगर अभी टाइम नहीं था सच बताने का, तो इसे अपने आप को संभालना ही बेहतर लगा। आपसे मिलकर खुशी हुई, मुझे भी। आपको मेरे सेक्रेटरी ने सब बता ही दिया होगा, तो क्या आपको ये डील मंजूर है? जी बेटा, मेरी तरफ से फाइनल है। ओके अंकल, इंशाल्लाह ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। वो जल्दी जल्दी से घर जाना चाहते थे। इन्हें ज़ियान और आज़िज़ नज़र आ रहे थे। बस वो अपनी कैफियत से छुटकारा चाहते थे। आपा भाई आए ही नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना था। आते होंगे, बस हमारा थोड़ी देर को। अरे अरे, सामने तो देखो, तुम लोग कहाँ जाने की तैयारियां कर रही हो? वो खुद आ गए हैं।
ہمارا اور عافیہ اور عظمیٰ بیگم بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب ان کی نظر سامنے ولید عثمان پر پڑی جو روح اور حور کو اٹھائے اندر کی طرف آ رہے تھے۔ ارے بیٹا تم حور کو کیوں لے آئے؟ ماما یہ وہاں سیف نہیں تھی اسی لیے میں اسے گھر لے آیا، اور دوسری بات حور کے پاس کوئی نہیں جائے گا، کوئی کا مطلب کوئی بھی نہیں، میرے سے پوچھے بغیر، اور آپ لوگوں کو بھی ملنا ہے تو ابھی مل لیں۔ اور پتر تو روح کو لے آیا؟ اس سے پہلے ولید کچھ کہتا روح بول اٹھی، وہ تائی جان ولی کو ڈر لگتا ہے نا میرے بغیر اسی لیے۔ ہیں پتر ڈر اور اسے؟ ہاں مما روح کو سب پتہ ہے، آتا ہوں میں اسے کمرے میں چھوڑ کر۔ ویسے ایک بات تو ہے، میری بیٹیاں بہت خوش نصیب ہیں، انہیں اتنے پیار کرنے والے شوہر ملے، بہت معصوم ہے ہمارا تیری بیٹیاں، اسی لیے اللہ نے ان کے لیے اچھا کیا۔ جی آپا، اور آپ کا بیٹا بہت پاگل ہے۔ ہاں مجھے پتہ ہے، میں نے ہی پیدا کیا ہے۔ ہاں جی آپا۔ ذیان گھر آیا تو وہ رات ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے ہی امبر تمام ہتھیاروں سے لیس سونے میں مگن تھی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے بالکل پاس ہی بیٹھ گیا۔ امبر، اس نے دھیرے سے اسے پکارا۔ امبر، مگر کہاں نیند کی پکی ایسے کیسے اٹھ جاتی؟ ذیان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے اوپر گرایا اور خود بیڈ پر آڑا ترچھا گر گیا۔ ذیان کے اوپر گرنے سے امبر ہڑبڑا کر اٹھی۔ کون ہے؟ میں مسز آپ کب آئے؟ جب آپ نیند کے مزے لے رہی تھی۔ اچھا پھر سونے دیں مجھے نیند آ رہی ہے۔ آہ ایسے کیسے؟ ذیان کروٹ لے کر اس کے اوپر آ گیا اور اپنا منہ اس کے منہ کے قریب لے آیا۔ امبر نے زور سے آنکھیں بند کی۔ یہ سب اس کے لیے نیا تھا، ابھی وہ اپنے رشتے کے آغاز کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کی گرم سانسوں کی تپش سے اس کا چہرہ جھلس رہا تھا۔ ذیان نے لب اپنی بیوٹی بون پر محسوس ہوئے تو اس کے بدن میں کرنٹ دوڑا۔ جلدی سے آنکھیں کھولی، مگر تب تک ذیان اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا۔ اس کے گرم لمس سے وہ تڑپ کر ہی تو رہ گئی تھی، اور ذیان اپنی زندگی کی ساری کڑواہٹیں آج امبر کے ہونٹوں سے بہلا رہا تھا، اور وہ اس کے ہونٹوں کے جام پینے میں اس قدر مگن تھا کہ اسے احساس نہیں ہوا کہ سامنے والا وجود کس حال میں ہے۔ اس نے دھیرے سے اسے ہونٹوں کو چھوڑا۔ امبر کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، وہ لپسٹک تو کب کی ذیان کے پیٹ میں جا چکی تھی۔ اس کے بھیگے ہوئے لب اسے مزید بہکا رہے تھے۔ آج تو موقع بھی تھا اور دستور بھی، اور سب سے بڑھ کر حق بھی تھا۔ ایک بار پھر اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ مچل رہی تھی اس کی پکڑ میں، مگر اس کی پکڑ بہت سخت تھی۔ آج تو وہ جی بھر کر اپنی پیاس بجھانے کے چکر میں تھا۔ اس کے ہونٹوں میں اپنے ہونٹ الجھا کر اب اس کے ہاتھ اس کی کمر پر رینگ رہے تھے، اور امبر کی جان ہوا ہو رہی تھی اس کی جسارتوں پر۔ جان تو تب نکلی جب کمر سے بلاؤز کی ڈوریاں کھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تڑپ کر ذیان کو پکارنا چاہا، مگر آواز ذیان کے منہ میں ہی کہیں دب گئی۔ وہ اس کے ہونٹوں اس قدر سرخ کر چکا تھا جیسے ابھی خون نکل آئے گا، مگر دل تو ابھی تک نہیں بھرا تھا۔ اس کے بھیگے ہونٹ ذیان شاہ کو بہکا رہے تھے، اور ہاتھ کو پیچھے لجا کر اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولنا شروع کی۔ اس کی انگلیاں کمر سے ٹچ ہوئی تو امبر کا دل زوروں سے دھڑکا۔ ذیان ڈوریوں کو چھوڑ کر انگلیوں کے پوروں سے اس کی کمر کو سہلانے لگا، لیکن امبر کی جان نکل رہی تھی اس کی انگلیوں کے گرم لمس سے۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے ایک ہاتھ کمر اور ایک ہاتھ اس کے بالوں میں، اور اسے بالکل بے ہوش کرنے کے موڈ میں تھا۔ کھینچ کے ڈوریاں کھینچی تو موتی ٹوٹ کر بکھر گئے۔ موتیوں کی آواز نے ایک الگ ہی ارتعاش پیدا کیا۔ اس کے دھیرے سے کندھے سے
اس کا بلاؤز ہٹایا کر وہاں اپنے لب رکھے۔ اپنے کندھے پر اس کا گرم لمس پاتے ہی امبر کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ زیان، امبر بس، محسوس کرو ان لمحوں کو۔ انگلیوں میں انگلیاں الجھا کر سکون سے اس کے لبوں کو اپنے پکڑ میں لیا، لبوں سے گردن تک اور پھر کندھے تک، ہر جگہ اپنا لمس بکھیر رہا تھا وہ۔ امبر، آج میری رات ہے، بلکہ ہم دونوں کی ہے، لیکن جو انجوائے کرے گا اسی کی ہوگی نا۔ اب تمہیں تو رونا ہے ساری رات، لیکن بھول جانا تمہارے آنسو مجھے پگھلا سکیں گے۔ آج اپنے وجود پر میری شدتیں برداشت کرنی ہوں گی تمہیں۔ وہ گھونٹے سے اس کے ہونٹ سہلاتا ہوا اسے اپنے ارادے بتا رہا تھا۔ بٹن کھولو میری شرٹ کے۔ عجیب سی فرمائش پر امبر کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ اس نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ پرسکون سا اسے دیکھنے میں محور تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہارا ہی ہوں، جتنا دیکھنا چاہو دیکھنا، ابھی جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ لیکن کیا لیکن؟ بٹن کھولو۔ وہ کیا کر رہی ہو امبر؟ ابھی تو صرف بٹن کھولنے کا ہی بولا ہے نا؟ مگر پر زور دیتا وہ اسے اور خدشات میں ڈال چکا تھا۔ زیان، پلیز، میرے سے نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی مشکل کام تو نہیں، کہا نا۔ چلو شاباش میرا بچہ، شرٹ کے بٹن کھولو جلدی سے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر شرٹ پر رکھا، جو امبر نے جلدی سے پیچھے کر لیا۔ امبر، پیار سے سمجھا رہا ہوں نا میری جان، تو سمجھ جاؤ، بعد میں جو ہوگا نا وہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ امبر ایک پل میں سہم گئی تھی۔ اس نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بٹن پر رکھا تو اس بار امبر نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ بٹن کھول کے اس کی شرٹ کو کندھے سے سرکایا، لیکن نظریں نیچے کی طرف جھکی ہوئی تھی، جیسے اگر اوپر اٹھائی تو جانے کیا ہوگا۔ زیان نے اس کو دوپٹے سے آزاد کیا تو اس کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے لائٹر اٹھایا تو امبر اور سہم گئی۔ لائٹر جلا کر وہ اس کے اتنا قریب ہو گیا کہ ان کے بیچ میں ہوا کا گزر بھی ناممکن تھا۔ اس کے ہونٹوں کے قریب لائٹر لا کر اسے ڈرانا چاہا تو امبر تو اصل کی ڈرپوک جو بہت پہلے ہی سے ڈر چکی تھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی گال پر بہتا جیسے زیان نے اپنے ہونٹوں سے چوما۔ ڈرو نہیں، تمہیں نہیں جلاؤں گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر لائٹر آف کر دیا اور لائٹر کی آگ بھی بند ہو چکی تھی۔ کمرے میں اس وقت مکمل اندھیرا چھا چکا تھا۔ امبر اندھیرے کو محسوس کر کے چلا اٹھی، لیکن زیان نے اس کی چیخ کو اپنے منہ میں ہی دبا دیا تھا۔ اندھیرا، تنہائی اور محبوب کے لبوں کون ظالم نہ بہکے۔ یہ تو پھر زیان شاہ تھا، اور محبت بھی باہوں میں تھی۔ ایک دم سے اٹھے چھوڑ کر زیان اٹھ کر کھڑا ہوا۔ جب امبر کو لگا زیان پاس نہیں ہے تو اس نے اسے پکارا، زیان کہاں ہے آپ؟ زیان پلیز ایسا نہ کریں، پلیز سامنے آ جائیں زیان۔ اندھیرے کمرے میں ہلکی سی لائٹر کی آگ چمکی۔ آگ کی روشنی میں اس نے زیان کے وجود کو محسوس کیا۔ وہ بھاگ کر اس کے سینے سے آ لگی۔ زیان نے اسے اپنے بازوؤں میں آہستہ آہستہ ساری کینڈل جلا دیں۔ پورا کمرہ ہی روشن ہو گیا تھا۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا تو دوپٹے سے بے نیاز بلاؤز کندھے سے نیچے گرا ہوا اس کے جسم کے سبھی نشیب و افراز ظاہر کر رہا تھا۔ وہ بہکا بہکا سر اس کی جانب جھکا اور اسے بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پر لے آیا۔ نرمی سے اسے لٹایا اور اپنے بازو سے واچ نکال اور پینڈل
और पैंट की पॉकेट से कीज वगैरह निकाल कर टेबल पर रखी और अंबर पर झुक गया। अपने ऊपर वजन महसूस करके अंबर ने आंखें खोली तो जियान इसे अपने पनाहों में लिए हुए था। जियान ने इसके बाजू अपनी पुश्त पर रखे तो अंबर इसके सीने में छुप गई थी। अपने जिस्म पर इसके ठंडे हाथों का लफ्ज़ जियान को सुकून दे रहा था। बहुत खूबसूरत लग रही थी आज। ये सब जो हो रहा है ना, तुम्हारी वजह से हो रहा है। किसने कहा था कि इतना खूबसूरत लगने को? जियान शाह को के गाना और फिर मेरा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरी छोटी सी जान की जान पे बन जाएगी। वो इसके कान में सरगोशी करता है। इसके कान कीलों को दांतों में दबा चुका था। अंबर की हल्की सी सिसकी निकली। ओह, मेरे बच्चे की तो अभी से सिसकियाँ निकल रही हैं। आगे क्या करोगी? मगर अंबर खामोश थी। जियान की गर्दन में मुंह दिए वो परसकून सी लेटी हुई थी। सुकून तब गारिक हुआ जब जियान का लम्स अपनी शायरक पर महसूस हुआ। इसने धीरे से जियान लहंगे का ब्लाउज इसके जिस्म से अलहदा किया तो अंबर ने जोर से इसकी पुश्त को सीने में बिछा। इसकी अपनी उंगलियों में जाकर वो इसके होंठों पर झुका। अंबर की सांस पीने लगा। होंठों से लबों से नीचे की तरफ शुरू किया। इसके गर्दन पर लब रखे उंगली से सीने पर एक लकीर खींची तो अंबर जी जान से तड़प उठी। अपने हाथों को आज़ाद करवाना चाहा मगर नाकाम। वो अपने दो हाथ इसके एक हाथ में जकड़े हुए था। जियान ने इसके कंधे से लब हटाए एक सिलक की डब्बी इसकी तरफ लब हटाए और एक नज़र इसकी तरफ देखा तो वो रोने को तैयार हो रही थी। नीचे झुक कर नरमी से इसके दिल के मकाम पर अपने लब रखे तो वो मचल उठी। जियान, प्लीज़ नहीं। मगर जियान इस दुनिया में होता तो सुनता। वो तो किसी और ही मंजिल पर पहुंच चुका था। इसकी धड़कनें और अपने होंठों पर महसूस कर रहा था। इससे पहले कि वो अपना हक वसूल करता, कमरे में मोबाइल की आवाज़ गूंजी। जियान ने सर और ऊपर उठाया और अंबर अपनी शर्ट डालते हुए अपना मोबाइल उठाया। फ़ोन पर जगमगाते नाम को देखकर इसका मूड बुरी तरह ख़राब हो चुका था। मगर फिर इसे कॉल रिसीव की। जी डैड, कहाँ हो जियान? कितने दिन से नज़र नहीं आए। कुछ नहीं डैड, किसी के होस्ट खाने लगा रहा हूँ। इसने अंबर की तरफ देखकर होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट सजाकर मलिक को जवाब दिया। तुम जहाँ भी हो अभी घर आओ। मगर डैड, अगर मगर कुछ नहीं, अभी मतलब अभी। ओके डैड, आता हूँ। वो इसे अभी शक नहीं करवाना चाहता था, इसीलिए आने की हामी भर ली। कॉल बंद करके इसने लाइट ऑन की तो अंबर ने जोर से आंखें मींची क्योंकि वो शर्ट लेस था। आंखें खोलो, क्यों बंद कर रही हो? शर्ट तो तुमने भी नहीं पहनी। अंबर ने झट से आंखें खोली तो इसकी बात सुनकर इसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था शर्म की वजह से। आह, मेरा बच्चा ब्लश कर रहा है। अभी टाइम नहीं, जानी बचा के रखो सब। वार्डरोब से अपने कपड़े निकालते वो वॉशरूम में घुस गया। अंबर वहीं पड़ी छत को घूर रही थी। शुक्र है बच गई। ये खड़ूस तो इमरान हाशमी का ही बाप है। हाय, क्या बनेगा मेरा? वो इसकी हरकतों को सोचती शर्माती और मुस्कुरा रही थी। जियान फ्रेश होकर बाहर निकला तो अंबर को वैसे ही अपनी शर्ट में सीना छुपाए लेटे पाया। उठ कर चेंज कर लो। गिफ्ट उस दिन दूंगा जिस दिन हमारा वलीमा होगा। हाँ, अगर मेरा इंतज़ार ऐसे ही करना है तो मुझे कोई मसला नहीं, कर सकती हो। आ जाऊंगा सुबह तक। अंबर गड़बड़ा कर उठने लगी मगर अपनी हालत देखकर फिर लेट गई। जियान इसकी बात समझ चुका था, इसलिए अलमारी से अपनी टी शर्ट निकालते और इसके करीब आया। झुक कर इसके चेहरे के करीब
आया। आज छूट मिलेगी मेरी जान तुम्हें, मगर कब तक। हल्का सा इसके लबों को चूमता हुआ पीछे हुआ। ये लो कपड़े और चेंज करके सो जाओ। ओके, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक, अल्लाह हाफिज़। शुक्र है चले गए खड़ूस। हाय अल्लाह, कितने गंदे हैं ये। एमी शादी कर ली इनसे। एमी क्यों, मुझे बचाएंगे ना। वो सबसे गंदे तो हैं लेकिन अच्छे भी हैं। हाय अंबर बेटा सो जा, वरना वो चंगेज़ खान फिर आ जाएगा। अपने कपड़े समेटते गिरते पड़ते वो कपबर्ड तक पहुंची। वहां अपनी कैपरी निकाली और जियान की शर्ट लेकर वॉशरूम चली गई। तौबा, ये कितनी खुली है मुझे। चलो कोई बात नहीं, सोना ही है ना, सुबह चेंज कर लूँगी। वो ऐसे ही थी, खुद से सवाल करती और खुद ही को जवाब देती। अम्मी जी, मुझे बात करनी है आपसे। हाँ अमान पुत्र बोलो। अम्मी, आपको अपने बेटे पर तरस नहीं आया? हाय रब्बा, क्यों बेटा, तुझे क्या लकवा हुआ है जो मैं तरस खाऊं तुझ पर? या पुत्र, तुझे नशे की लत लग गई है जो तुझे नहीं मिल रहा और तुम तरस के रह गए हो? अम्मी, आप खुद बताएं, आपके दोनों बेटे अपनी बहू के साथ कमरे में सुकून से सो रहे हैं और मैं बेचारा अकेला, मेरा दिल नहीं लगता तो मेरे भी शादी कर देना। अब मेरा दिल नहीं लगता हया के बगैर। तो बेटा तुम इसके बगैर रहते कब हो? रात को इतनी देर तक दोनों गेम्स खेलते हो, इकट्ठे खाना खाते हो, आते जाते इकट्ठे हो, अभी तक भी अकेले हो तुम। ताईजान, आप क्या समझ ताईजान, आप क्या मुझ पर नज़र रखी होती हैं सारा दिन? अमान की तो हैरानगी से आंखें ही खुल गई थी कि ये क्या बन गया था इसके साथ। उस्मा ताई को सब पता था? हाँ पुत्र, तायाजान तो सारा दिन रात अखबार पढ़ते रहते हैं और मैं तुम पर नज़र रखती हूँ। आप थोड़ी नज़र तायाजान पर भी रख लें। ऑफिस में न्यूज़ सेक्रेटरी है रखी है, कसम से बहुत अच्छी है। अब आपको भूल जाएंगे वो। कोई ना पुत्र, ऑफिस में रह लेंगे इसके साथ। मैं किसके पास, इन्हें अच्छी तरह पता है। तेरे ताया अब्बा को। ओह अच्छा, आप लोग अपनी छोड़े, मेरा कुछ करें। अच्छा पुत्र, सुबह बाबा जान से बात करेंगे। ओके, आप दादा जान से बात कर लीजिएगा याद से। अमान कहाँ है आप? मैं जब से ढूंढ रही थी आपको। हमारा सारा शो निकल रहा है, जल्दी आए। लो जी, आ गया रोला। जी पुत्र, जा देखो जाकर शो। ओके अम्मी, मैं चलता हूँ, आप भी जाएं। आपका रोना भी आपका इंतज़ार कर रहा होगा। बदमाश, माँ से मजाक कर रहा है। चलो ताई जान से कर लेता हूँ, जो जूता मारूंगी मुझसे किया तो। लो जी, मैं चला। यहाँ तो सभी खून के प्यासे हैं। आफिया, एक बात तो है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। ख़ानदान में ही सब रह गए, बाहर से लेकर आते तो न जाने हमारे साथ क्या करती। जी आपा, मुझे तो वलीद बहुत अच्छा लगता है। देखा ना आप कितना करता है रूह का ख्याल, और रूह को गर्म हवा तक नहीं लगने देता। जी आपा, बस अल्लाह सबकी किस्मतें अच्छी करें। चलिए रीडर्स, एपिसोड इधर ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओके, हाफिज़।